أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، wananya utukufu wa Islamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanani dasi mshukuria Allahu tabaraka wa taala mwenye urini ke tawfiki aridu shileziza na eza hahe shilira shinu haina usiku wa Islamu. Ani mushironi ikeho mahalani mliyonga ni haruma zi rehma za Mwenyezi Mungu abamweja na mwafikiano na mwelewano wa malahoni hani Mwenyezi Mungu yamtukuzeni yamjazeni kheri insha Allahu taala. Mwenyezi Mungu yamjaalieni ike obahanu mliyo ngani haruma hawa ya amani na mwelewano insha Allahu taala. Mwenyezi Mungu natukuzi o Waislamu ikao wahia na pupa na mahaba ya unjia ezilera ya heze darasa. Mwenyezi Mungu yamhafadhini yamjazeni khair yamlibeni zema duniani wanu na akhira insha Allahu taala. Mwenyezi Mungu ngarimomba au yarijailie arijira dona na haruma eziwanza zema zambewoni haruma eziwanza zenzalada haruma uhayatika au kauna mwisu hayatika au mwanadamu kana porohunda ni mashaka. Ilo ni legendo la ho Waislamu wanti pia haina Muislamu ngombe yodo wa Mwenyezi Mungu yamkhatimishe ihali ya jua humrenga yamkhatimishe mwiso mwema ili yaje areti yembebo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu narikusudie yarijailie mwiso mwema uharumwe dunia ino yaripu enesha rishahele fitna. Mwenyezi Mungu yatukuze mafundi wa dini. Mwenyezi Mungu yawanike subra juu ya he mashaka walaonao, juu ya he madharau ni malapizo walapizo ni Waislamu hamadao. Mwenyezi Mungu najailie wakina ye subra ya kanayi mtume wa Mwenyezi Mungu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadiziwa haulaya hatilwa majaraha hasababu ndedi nino wa ima hakana hikma hakana subra inji hakana mbahindu ya dohambwa alhilmi hilmi oyidimu wa subra haizu mtume hakausamihi haku mtume sallallahu alayhi wasallam hakauliba zema owandu wakahumpatsambi haizu ngari parihani hao haruma wa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabo lazima arido subiri ya rijua ya ukamtume hamba o Waislamu wajoka uzingara edini inu homuisoni mwe dunia ngwajoka hama wanadamu wazingara kaya la mro lilo honko deni hao ngwajula piziwa ngwajoka zo zifeli ngwajoka zo nrabu
ngwajo menyewa baada yapo Mwenyezi Mungu jola usaya woni emitihani yoyo ntipia ngwajo lejeza enzia au ngwajo dungia waone wakana emitume ya Mwenyezi Mungu ujilia ya mtume wa hatu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hauna utungu Mwenyezi Mungu na watukuze wantipia rejo ya ukana inu da'awa ngarifanya da'awa rieshelezizane eza Mwenyezi Mungu rimsomeshane edini ya Mwenyezi Mungu o wajipoteza nafsa mwazaha o wakati wa kama shashini wabidi wasubiri wasome watu wahi wasoma aba hayinu waelewa wajihanza waelewe edini inu ngarijo ya ukana linutivuvu chashi na singa ruomba udo wa Mwenyezi Mungu yarisubirishe o haruma nzia inuresheleze o wanashwa hatu o wananyasi mazuki watu o wanrao Muhammad asino wazi wa hatu nano wadaza hatu ne makoko hatu ikao zinji watu kauzijua abahangu wazijua zinji wakauzijua waziliwaza abahara washeleziza wazijua Mwenyezi Mungu nari jenliye risubirie uharuma edawa yinu hata riwasilishe erisala yinu Mwenyezi Mungu yaritimizi yarihatimishe hali ya jori renga uharuma edawa yinu insha Allahu taala Mwenyezi Mungu yamsubirisheni yamnikeni she imani uharuma zemiozahanyu ni waislamu mko subiria ndugu za darasa zenu Mwenyezi Mungu namtukuzeni insha Allahu taala Mwenyezi Mungu namjelieni kenyi miongoni mwa wanadamu wajurithi jannatul firdaus ala mjorumiziwa uharuma milango minane yahembebo Mungu namtukuzeni yambarikini aranyirowana rezefa mizahanyu insha Allahu taala waislamu tukufu zenzo zinu nga soharuma embebo ya Mwenyezi Mungu rionesa milango minane yahembebo haizo arandisa uonesa hamzima jana ruonesa babu salat domlango wahe maswalihina wahe swala wajoka ubira wanjembe boni into qiyama haizo rionesa jana hauraji leo yinu ngaso haruma umlango wa babu sadaqa domlango waho wanadamu wadigo tasadaqi duniani wajoka henda warumiziwa into qiyama wabiru haruma mlango huo wanjie uharuma embebo ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu alikusudie insha Allahu taala haizo ngarjo nesa yomi nane mzima hamzima maudu ngarjo nesa babu rayyan domlango wahi mafunga tsumu insha Allahu taala hoshinzi wa Mwenyezi Mungu wajori hatina muhata maudu rijeri hadithi omlango wa babu rayyan domlango wahi mafunga tsumu za farwi ikao wofunga tsumu za suna hawinji uharuma uhayati wa hao ondo wanadamu wajurumiziwa emadzina ya hao mzima hamzima uharuma omlango wa babu rayyan wa imaleo ngaso haruma omlango wa babu sadaqa domlango ikao wajoka wira do wadota sadaqi duniani banu warudio watosadaqio hata nabaha Mwenyezi Mungu narjelie wana mapesa wa hatu arido watasadaqi rijeri rumiziwa uharuma milango minane yahembebo insha Allahu taala waislamu watukufu kabla raha arijalisa nukta ya hatu ngarjo wonesa milango inuyo minane tena baada yabo engeri wonese umraji wa mlango wa babu sadaqa hizi dalili zilu haruma ya Qur'an ya Mwenyezi Mungu ikao ngarjo rajisa mlango wonu ha aya za Qur'an zilu haruma wa msahafu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aya za Qur'ani za kaujazi wonesi wa utukufu wa mwanadamu ikao yata sadaqi ne marje ya hahi entsiku ya qiyama nena meka wa jihunda na surprise zinji o haruma dunia inu Mwenyezi Mungu ekaha lisomgati raha ye jafa haizo milango minane amani heli kao rizamba tionesa rangu juzi ya ukana Darussalam linudina miongoni mwa majina ya hembebo linudina miongoni mwa majina ya hembebo Darussalam wa imma unuti mlango hauke milango iyo yafishiwa majina ya hayo ngabo Darul Muqama linudina miongoni mwa majina ya hembebo hauke majina ya hembebo ya halinji wahaya Ar-Rayyan wahaya Al-Firdaus Al-A'la wahaya Jannatul Na'im wahaya Jannatul Ma'wa wahaya Jannatun Adnin izo miongoni mwa majina ya hembebo wa imma de milango minane
yanzihwa iko wanadamu wahisa wawiri uharuma isirata wadubu haruma shiwanza shaqintar weno wahime mtumado rehema jie wanikawe hinwa enge wenjambe wani owandungu wajobo wona emadzina yahe milango minane yahe mbewo omlango wa mando samba ukana dabu salati uo ndo mlango wa mando waho wanadamu maswalihina ze swala za fadhi emakati Mwenyezi Mungu yayakaza ikawa tena woswali swala za suna hawenji oharuma ohayati wahao ngwajorumiziwa oharuma wa mlango wa babu salati ngabo ebabu rayani unu mlango wahe mafunga tsumu za fardhi tibahi ofunga tsumu za suna hawenji ngabo babu sadaqa ndo mlango waho wanadamu wakouta sadaqi unu ndo waramu omlango ikawo owanadamu wota sadaqi ngwajo parwa enti huya qiyama wabiri yabo waislamu ikawo wausedia ema maskini ni mafukara wausedia ema jumba yasone sawe Qur'ani wausedia ema sihiri ya Mwenyezi Mungu ikawo waislamu oduhenda uyaabudu ya Mwenyezi Mungu ngabo babu jihad ndo mlango waheshe jihad waislamu wako wana waislamu wako wanialize roza hawili watita wenzia wawanie edini ya Mwenyezi Mungu itizimhekatu oharuma ya arwi dabu tauba ngabo omlango wahi tauba no waislamu ikawo wautuba Mwenyezi Mungu haina usiku haukamtume uo hadotubia Mwenyezi Mungu haina usiku au shashika domengo fukare au jana ngabo babul ayman unu mengoni mwema dzina yahe milango yahe ndimo babul ayman omlango unu owajuka ubiraya bwandu hindini wanu do wanadamu ikawo ngwajoka ufanyiwa ze intervention wajiwa shifailwa ni Qur'ani haudi tozi wa poro li roho harume matso yaho ngazijo huja hamashi umbe zije zihusove zike avuka zihushifai baada yabo ekesaho zihusove ekaho dosome Qur'ani hapu ekaho kamanza nwahe Qur'ani hudojibiwa ekaho ishia ngefasiri wao baada yabo ya Qur'ani ngejo huja ihusove ike avuka ike sababu uvuke unalisaada haizo ngojotilwa haruma mlango wambao babul ayman haizo ngamo mlango wambao babul kadhimina alghayba babul kadhimina alghayba unu do mlango ikao ngojoka urumiziwa wanadamu wadoka duniani wadoredwa nayo wadola piziwa wadodharaulo na ukazwa ndrabu na umenyewa na ukazi wa tobiambi zatu wapasa wa ukazi wa tobiambi zatu lingana nao baada yabo wanadamu kwa jaka ulibanai wala kwa jaka mjibunai wala kwa jaka pinisenai sha wakausubiria baada yabo waisamihi hapo wanadamu wao wajurumiziwa haruma mlango ambao babul kadhimina la ghaibwa omlango wa mwiso dowanani ohamba babur radwina unu do mlango ikao owajurumiziwa oharuma omlango huo do wanadamu wakawaridi ni qadha ni qudra ya Mwenyezi Mungu wajua yaukana haina za wahunda duniani zilaza nziwa oharuma ilauhul mahfudh kazija jojua zibadili wala kazija jojua zishanji haizo wanadamu wao ngwajupa wa haruma ibabur radwina o islamu wakawaridi ni qadha ni qudra ya Mwenyezi Mungu wahentukana haina zari hunda inu ni qudra ya Mwenyezi Mungu na hiyo kaishanji ezanziwa oharumwe lawhul mahfudh izo zoka zichanji o wanadamu wao ngwajurumiziwa oharuma ibabur radina Mwenyezi Mungu narejelie rirumiziwa oharuma emilango iyo pia insha Allahu taala hamadeheli mtume ya hamba ya ukana faman kana min ahli salat mwanadamu yakadwanze swala yaduitekeleza imakati ya lazimu du'a min babi salati ngujo parwa oharuma omlango wahe swala waman kana min ahli aljihadi heni kao hakahanza yewania wa uislamu heshe jihadi du'a min babi aljihad ngujo parwa oharuma omlango wahe jihadi waman kana min ahli sadaqa ni mwanadamu yakadota sadaqi haku dunia ni vanu yakaba mweja no wanadamu wadota sadaqi du'a min babi sadaqa ngujorumizi wale dina la hahe uharuma mlango wahe matoa sadaqa waman kana min ahli siyami eni mwanadamu yakaduniani
yadofunga tumu ya fardu yefunga na tumu za suna hawinji du'iya min babi rayani ujoparwa haruma mlango uko hamba arayani arawahu al-Bukhari hadithi yorengwa ni Imamu al-Bukhari haizo waislamu watukufu Mwenyezi Mungu na rijahilie riparwa haruma emilango iyo minani riparwa haukasi utasadaki riparwa haukasi wania uislamu riparwa haukana sina swibra inji si usamihi haku riparwa haukana si ufunge tumu baada yabo naneza sona si uzifunga riparwa haukasi utekeleza swala ya Mwenyezi Mungu emakati ya ladhimu si uswali swala zinji za suna rurudiri parwa uharuma umlango ikao ngari juribwi ni kudra ya Mwenyezi Mungu haina zari hundari amini ya ukana inu di qalla ni kudra ya Mwenyezi Mungu zanzigwa uharuma ilahul mahfud haizo zoka ziju change zoka ziju badiliha Mwenyezi Mungu narijaliye rikeba moja no waislamu wajurumiziwa uharuma emilango minaneni waislamu watukufu leo inu ngasi haruma omlango wa babu sadaqa do mlango ujoka witiwa o wanadamu wadota sadaqi haku duniani esa wakana mu wabiri haruma libanda la qiyama zi khabari zaha wazibiri ha amani wabiru haruma surata ha amani wajubu haruma shiwanza ikaonsho haba kinta o wanadamu gwajoka wanjula wanti pia wadoru mizi wabake malaika wakena listi idoru misa o islamu wana lisaada o haruma emadina ya milango ya hembeo ya rabbi rijaili lijendo la hatu ritini marufu ntu qiyama ya Allah réaliser edini nubu Mwenyezi Mungu ya rabbi ngarumba wa Mwenyezi Mungu arijaili rihise mwiso mwema arume dunia hii Mwenyezi Mungu riponesha risha unafiki Mwenyezi Mungu riponesha risha ndime ziko haba tabia mbi Mwenyezi Mungu riponesha risha ulimeikao woka urude oka urukalia riponesha ri shauli meikao haina za haja mohanywa juu woto hamba ya Allah wambaye mtume waho ya rambio ya ukana esimba ya mwanadamu dolime owajoka ukamroni owenjo harumawo 80% et ajali olime iyo ni maana mtume ya baukana idha asbaha ibn adam inna al-a'dha'a kullaha tukaffiru lisana taqul kama nadamu ashari wale tasi ezimungu zoka ushawolime zamba ulime jihifadhi urihifadhi baba nunga sima moja nawe hujangamiza abo hurangamiza hujivukisha abo hurivukisha mwanadamu kuna heshia zikaliba hizo haukayo mtumende ya hamba izo ndongo za miujiza mtume hawambia aizo emana ujuzi jua ni hadithi ya mtume Muislamu jua ya ukana haina kafaliko ujirimba bahani pia ajalu limi wala wamana yamandu mwanadamu lulimi wa hai izi hoja wade yao wakali yao wadharau toujours ulime Mwenyezi Mungu anakujaza khair Ustadh Ashraf Mbadi Jonga Mwenyezi Mungu yakubariki insha Allah taala he adabu yaha hukao hanyo ngamhombe odo wa Mwenyezi Mungu
ya kujalie uwasilishe risala ya Mwenyezi Mungu. Homa enti ya Sudan iho kartumulio Ustadh Ashraf Mbali Junga, Mwenyezi Mungu na kujaza khair ya kutukuze insha Allah Taala duniani na akhira, na ni mafundi wa dini wote pia insha Allah Taala. Mwenyezi Mungu yanike Ustadh Said Muhammad Jibril unono wa khairi insha Allah Taala. Hema fundi wa dini wote pia wa mahalani kao do walio Mwenyezi Mungu ya waponesha risha ndongombi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Haizo Waislamu tukufu, ulime uinde ajali mwa mwanadamu haina kalima za teuzi kuhamisha duniani. Ulime mkomore dawena mayoti mje hansi ya ukana ukalia ila ndongo ya mafiti. Mje hansi ya ukana ukalia ukirikite mananyuho bala ila sawanekangu wabwema nokana ndarengele sutune reye ila sawanekangu wabwema nokana rengete la kumandia hetelo wanyingi. Muislamu chikusudina bezi ndongo izurahari jadi seidarasa ya hatu rehifadhi zi amali rifanyao ba hamadi heli na bajana Mwenyezi Mungu tujoritambe boni haurisikinia na urifanyile urumi basi sha zetobia ngarendawo turu ngarendawo oro na Uislamu wa hatu kartu apliki hata aswilana izo Qur'an ya bari fanyi Mungu tujoritambe boni haurisikinia basi shase ni meza hatu hizo za pewi. Muislamu wa modua hademande fatia za haja hata sadaki za maji halembezo jambi na yengu tuamba ukana mamswali ngamta sadaki miufunge tu shanga wana mnaurungu zika ungo dwanila betizi ukalizi haka Mwenyezi Mungu ye kadore ponde ulimi ukula nyama ya mananya jamais na haina mrumkalizi eujita na ankli inchi eujita na intelligence inchi kwa uhadazi wa hai ako haduwa na anya iyo message nabe harmo wa Islamu ntipia haina mru ya juwe zindongo hizo ya ukana zi hadithi za mtume zila kazaka habwe mirine magaya wajiwa za aplike zila za mu wanadamu. Muislamu titwamilaza nongozi nukadoshi winkado jana wakomori na wamayoti ngamdano kalizi inundongo ya mafiti ngaridhamio omfano wa kalizi doamba mruka rengele eshanoshilo nike lila dhambi kuu min akbar kabair miongoni mwa madhambi mahu yakotongesa mwaza mwanadamu zile mbele ya mropi ni swali Mwenyezi Mungu haka Mwenyezi Mungu sahure mfano ka utokale mwananyu deshe mbabintiti ila sawanoka humlenyama sawanoka hafu wendengo mwajontsuli wemlenyama wa Muislamu haizu ngamogodo wa ike zedara sare zifanya uzinu ngazi njiao utintilo harma piège honjio harma réseaux sociaux honjio harma messenger hono wadao mafundi hono wakirikite mafundi huta commentaire baba la ukalia huta commentaire bana tena wala ukalia ngojore wa shahidi Waislamu Ali ibn Abi Talib miongoni mwa usiku wa porobira njiani ngwendo harma mnyiri au marunkuni haunumdu wa mwanamshi watilwa imna hamamna la shirihi lila ngonoka unumdu wa mwanamshi haunumdu wa mwanamme ngono mapuzi ya mwanamme ngosantokana linudi ngola mrumme
ola mrumshi ngono hamangu afanyo zina walala wa maronkoni wa ansom Mwenyezi Mungu afanyo zina. Ishi hadithi hiyo urenge hikma wedungo toa ushahidi watu wona Ali hawaono hadithu la yaqini tawala walala imwanamme hamiye mwanamshe ngomba juu ngowaono ngono mdu wahi mwanamshe mindu ka inu mindu ya mrumshe nguwe shobo warongo wa ngono emindu ya mrumme oya jaye mapuzi harmwe emindu zentuliza basi wasulama tukufu wakati ajamba mtume yokana haunaondoe fanya zina mtumamo mbiyokana ngojo patizaze amali za wafanya zote pia ya Ali ekakujaje na mazahidi mane wamba waono zenongo hizo Ali habanjaona nongo na hawa wanu shara ngoja kana mazahidi haba njaona hauka ya shaishi zina hanzishwa madhambi mejira hani yazifanya oisila engasila ishia baada mtume haba mtona mazahidi mani sinozi amali za honga joparia hamba basi minjo na hii emkomori eyarengo kaukalizi na ubati iyo mba majingari no iyo nde komandi ya free esambra ko renga change hata Novelas TV wa na'udhu billahi yazimuna hifadhi insha Allah ta'ala haizo ngarjunjia harumai darasa ya hatu yale insha Allah ta'ala Mwenyezi Mungu yajenlie ke message yelewa izo na kanzana insha Allah ta'ala bas bahi hajili ya mtume mwanadamu ya Rasulullah mtume engume yamu ni usi ndongo njema ndofanya mtume hamwambia imsik lisanaka zingara olime wahaho uhifadhi olime hamrepetea mara ya pili ya Rasulullah ni usiye ndongo njema ndofanya mtumaru dareje imsik lisanak zingara olime wahahondo ola mnar dareje ya Rasulullah ni usiye ndongo njema ndofanya tumaru damrepetea imsik lisanaka hifadhi olime wahaho zingara olime wahaho bomisila wishi wai dangereux mnendoye ngudeyo ngukaliyo ngukurikita nguvoni zinji yatoziona ngombo zinji na shahidi za ndabu na miongoni mwa mabele mfukari ikaoka Mwenyezi Mungu kana utahaya wangali wala kana utahaya wafanyile urumbi wala kana utaha ya warongozi nao hawandali ya liba yaku entokiyama miongoni mwao wando hindi grupu mfukare miongoni mwao wando hindi di mradingo to shahidi wanrabu wanrongo yatuzi juwa yatuzi wana di mru udingo to shahidi wanrabu ili ya zingamani mwananya mizingo na hifadhi yari saidi ya dunia ni wa insha Allah ta'ala ya Rabbi astaghfirullah alazim nguna hifadhi dunia ni wa insha Allah ta'ala ngaso haruma babu sadaqa undo mlango wahe wanadamu watoka unjambe woni wahima to sadaqa dunia ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hauzisamana adamu wa Qur'an harma suratul Baqara man alladhi yuqridu Allah qardan hasana endobi
oharumanyi wanadamu yanzo yalopatsa Mwenyezi Mungu duniani wanu Mwenyezi Mungu yemliba duniani yarudia ya mweshe yajia mlibe akhira yajia yaloparwa harumao mlango wa babu sadaka kwa Muislamu. Bano sisi Mwenyezi Mungu anahifadhi wallahi. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu anahifadhi ngadoja rudoni saa ya hayati sahaba inamni masahaba wa mtume wakawiyeshu harumwe ardhini inamna uwanruwashi wahi masahaba wakawiyeshu harumwe ardhini inamna wakawjitoli ane dini inamna wakatuwazi mali zao hedini wa amini yaukana ngarjulawa na baada rjulawa ehjuri fa thawabu basi Mwenyezi Mungu huziso wanadamu man alladhi yuqridu Allah qardan hasana ndo ewanzo yalopatsa Mwenyezi Mungu duniani Mwenyezi Mungu adomliba duniani ya mweshe hata akhirati dami ya Allah nanyiba nikamgo abetisha Allah Ta'ala tijusongo wano ya Allah mime ngoni mwa wanadamu wanzo waluhupatsa duniani ya Rabbi orilibe duniani ujore shi ujore libete na akhira nana nyibani bo waislamu mlo ya wanyonsi pia insha Allah Ta'ala Mwenyezi Mungu namtieno harumale kongomanyo kao likubali lidopatsa Mwenyezi Mungu ajia walibe duniani yaweshe hata akhira insha Allah Ta'ala ya Rabbi Allah jabiz endo ndo ezi yaqini za hatuzikubali au kazikubali zi yaqini zikubalukana ekambu apatsa Mwenyezi Mungu mbahim Mwenyezi Mungu dole bamu baada kartu mbona inde manu komianza libakwa mwe tauhidi hako ili zemio za hatu enkutwi gabuhe mbuya amini mka kweli bano Qur'an ya Mwenyezi Mungu inukeja kadubizo miri shani kadubizo wanadamu ri amini ze aya za Qur'an zinu Muislamu naam eurende ngamina problemu zinji shiwina janja engo amini Qur'an ya Mwenyezi Mungu naam ngabo aya mbili yao yabidi uzielewe rahari jinde ni darasa era Mwenyezi rishiba si wa komori wa mayoti ngaranzori je aya hii eyamba Mwenyezi Mungu hamba aya ya Qur'an ngamjo sabandra hamukhtaswa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Mwenyezi Mungu hamba jamais Mwenyezi Mungu yeka kausa wanadamu walo haruma problem haruma wanduolo bana swada honi au mjini deheni mabanu walo wanduolo haruma mashaka Mwenyezi Mungu hamba eka wabadilisha wake haruma njini timpaka wabadilisha zinafsa muzaha udaboro wamila na kweli wao hawa deja wonguli ya hamba aya ya pili Mwenyezi Mungu hamba ishia Muislamu mtukufu lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna aya ya Qur'ani toujours Mwenyezi Mungu hamba mikabadilisha hatia lan imana ya lan iyo Mwenyezi Mungu hamba ka jamais ekabadilisha wanadamu walo haruma tabu ya wabe haruma njema hatta tunfiqu mimma tuhibbuna tinahum badilishani haruma tabu ni mbehe ni haruma njema ekanga ni haruma tabu bahiti nahum badilishani ni mbehe ni haruma njema hatta tunfiqu mimma tuhibbuna mpaka muamine Qur'ani zo ambao mtoa izo kawo ni hanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mjie man dha alladhi yuqiru Allah qardan hasana namjua haruma aya yobu waislam edo ewanzo ya lopa tsamu ema no Mwenyezi Mungu kabala bayo ngombeshe ngotukamona na onda na mapesa duafumbulo izo les zemani ni za hao des ifumbulo wa Muislamu mtukufu
arambi aya rabu rishi aya rabu Mwenyezi Mungu harongo sama kana وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. آية القرآن لها سورة الإسراء verset 82. آية يمنغو من النبي ميزم هبا وننزل من القرآن ركوب بيسا القرآن ridubisa wala wanane Qur'ani bo Islam ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'minin ridubisa ili jeke shifa ikaye rehma ibonese wa Islam wao wadi kawa kubaliwa hand wende hema lezie Qur'ani iwazunguwe haina unatabu القرآن كشفاء يمهوي هكا يوم سوليسيون يوم الإسلام يقبل الشيء شهي القرآن شيء ولا يزيد الظالمين إلا خسارة نيو يوكزيدي شامبا ورونغوزو خرمو ونادا موابيو إكاتي خسارة تابو نمشاكا شيء أمين القرآن يوم يسين زي آية zilo harume Qur'an zari amrisha rifanye ndongozi nji reti ngo dalilish ngarjole melachandi nari kubali ngodi ngosi ri applique izo Qur'an ya Arabia nari kubali waislamu watukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harongoa harume Qur'an habakana ishia umana damu kao ngovutajio ujopawa harumawo mlango wa babu sadaqa o islami kangwa ndo fikiri e kamba amakato sadaqa vala o ambia watu owe vala watahoma pesa la si Monka walioniyo si henda sonti mwenze mwamjiyo si henda sonti si kumbulatoda za yakanto wa makanapi amtuamupando wa hango mimi binafsi kenu yazini kenti wa makanapi mloju sango jamfona upaswa kanapi dahi ke nturumia edda mubiti ya hango na simbuha na hundamali ya halali na ngali ahali ya hango shamiti ngokata makanapi na minga mjisante ukanga minadamu mbiti ndore nga maliza ho waislamu ne wadhulumu wa na'udhu billahi Mwenyezi Mungu aliponesha chasisi ngarenda uresimuha rehe jifiri rehondo wana mapesa resida zifamiza hatu hakana mtume eujiviwa namuhono ikao ngosi muhao utume mali ya halali wangalie ahali hao haizo zinukartu zamba hakana ndugu utajowana faida wa kinafsi yao sisi embabiri hunda ongeri toshao alhamdulillah rabbil alamin nazihunde o anama wonti pia insha Allah taala nanu wana shahatu no wadha hatu watipia wa ima zinungari zambao rivukishe wana mapesa wao wasijuhenda wakajala hatu kiyama wasijuhenda wakauha magamba yanyoha zazuma zamro zidori rasu wa marubo yetu ya kiyama marubo yatu yetisho haruma umru wa jahili Mwenyezi Mungu haba haruma Qur'an Surah At-Tauba de aya ya 118 wenele ya aya ya 119 Mwenyezi Mungu haba kenti lakini rasul والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون الله أكبر أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. الله أكبر. ishia mwanadamu ikao gododo ni banu sadaka banuzi ndongo za mswadaka muislamu monti ngabdo kenti wan de ndongo myezimu yatwe hanti mlango special ngabo amali zinji duniani myezimu hatsawa mlango mzima miongoni mwa milango ya hebe incroyable uparwao dabu sadaka ngabo amali zinji ufanyao zabarini ndi Mwenyezi Mungu yatsawa mlango haumwe milango mina ni mitukufu ya hembemo valo babu sadaka bomuisla bo vano vano une bêtise otiji piège ngando hikma zabarini ndi hakika Mwenyezi Mungu zabarini valo mlango ambao babu sadaka Mwenyezi Mungu yahati mlango ambao babu sadaka enge mwanadamu unatari wazeze aya za Qur'an Mwenyezi Mungu yakahaublisha wanadamu watoa sadaka izongizo zinji uharwe Qur'an ya Mwenyezi Mungu uharweze juzo mengomirano kabati juzo ya tutonesa aya ya kwa wanadamu wamtoa sadaki wanama pesa wahayi watunga siunga somaka fama fiti nduka ba para ya sadaki kabati mba habo pare na wengo tonda wetu wa mali ya ho nda wa manogo za mariziki ya tambaziwa haina usi wahada ndo de monadam oui tu peux mais Allah non jamais impossible Mwenyezi Mungu ono jamais ngodo dunia dami Mwenyezi Mungu jamais intokiyama ngabo habari za kwamba ngalifasure aya zi aya mbili zino zilohangwa surati Tauba Mwenyezi Mungu haba ukana Allahu Akbar Mtume sallallahu alayhi wasallam daina o wanadamu ikao wa amini Mwenyezi Mungu pamoja na Mtume Muhammad waunoha wajitolea zemali zao nezenafsamo zao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baso wanadamu wa ulaika lahumul khairatu wauno wanadamu walova mweja no wanadamu wa kairi wa khair wa ulaika humul muflihun na wo vamweja no wanadamu wa jumla lisada duniani van na akhira do wanadamu wakutoa zemali zao wajitolea zinafsamo zao lillahi subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu habale kungumanyo liko fanya zendongo hizo ilo kungumanyo lilo bamweja ni mafanya njema kungumanyo la khairi kungumanyo la bora nilonga lijoka bamweja no jumla lisada wende wavumiziwa وهرم إباب الصدقة اللهم اجعلنا منهم ميزي هو ذلك نزي آية ومكنت أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ميزي هو هماتي وانداليا وواندام واو مبيمو إكاو uhauwe meboyu ngaba jodo vira miho ya njizi ya ziwa ya maji haina kalite ya maji ya kujiba ngoto kanto hauwe ze jardin zambeboni engongondo totenia ngotona emiro ya misovira hukahanza ju fulani kaneti fulani ngetingo vira hamamiro uhawaila mbemu baada yao emidumu ya vitiwa hamala tabu ni malaika waitengelezao automatique hudore ngaze ver wereha haina kalite ya majujoka hanza ila watoniani inamna wakatoa na rali nsanuwaha ho duniani
ilande miro ya maji hudumu uje waduhunwa mbevoni. Mwenyezi Mungu habendi awadda Allah lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika al-fawzu al-azim. Habendi dhalika harumaizo izo zonti pia al-fawzu al-azim. Waudu wanadamu wagani wafuzu wabahatisha lekondohondo laho wanadamu wanalisada uharuma ibada ya kiyama. Ni mwanadamu yajoka yesho haruma embewo iyo embewo ikao ngoto kanto armaze jardin uharuma zeba njema za mbewoni hoteli niya tijuanza juif lani bana basa ino ndoroni hotona ngeti ngobira nemidu haruma latabu automatique werenga kutujo hosondoli haukambe boni kuna jokosa ewosondo malaika wa mizingo inde mana wamboka haram abango fikiru kada ikala mizingo lito huma su duniani ngale dola do sufre hali yo beboni haruma magobo emafiti nganzo jitahidi na fidia shakutujilika bahatina na ujihada ya ukemalaika wa Mwenyezi Mungu watu poromosi walo hunu watu habudamu watoka hila mbewoni ya mokotwe na wastere hamana si shangwe ndo wadosi mbuha hasi wanadamu kari yu nemporto gobo ngalo la tonge se malaika wa Mwenyezi Mungu wesufre halio la nganzo jitahidi na fidia enge mjioni wado rumi se malaika wa Mwenyezi Mungu matukufu la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wao kaasi Mwenyezi Mungu malaika wao wafanya hizo Mwenyezi Mungu yao ambao wafanya. Allahu akbar. Basi wote kanzo hamasi jardin we paswa se kana pezilo yo kiko kazi na paswa wangu zikati chaka zinado paswa na mali zako akawaza hunema na zipasu hao wala de mndu ashoma waindoi hao halafu shida na madamu goto jusanja mfua haheyo betona jivuzo hamwe kanape baada wange tiko pasuka au hanza menye madirisha tahema biwanzi wakazi yawe uhi basi sha iho motokanzi utemia kotona wemiro ya majiandi sosia NGZ edziwa emedumwendi sovira famaze la tabu uketo hamaze jardin utona mnanyonyi haviri hajawambia miujiva utehe watomona hatulama za siyeti handisovira uharuma ila tabu yaho. Allahu akbar Allahu akbar wamnanyonyi atojahuimilia wamona watomonese ila uyongi haruma zila tabu haeleho sosi bo sosi hakalite ikangojibiwa dito kajaparo wona walamo kajaparo vikiri zinowoizo. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin ya Allah rikusudi uhati huo. Mwenyezi Mungu rongozo tena haruma aya ya Qur'ani uonesa wanadamu wako tasadaka na mapesa wa hao duniani bana. Suratul Hujurat aya 15. Mwenyezi Mungu haba innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa ulaika humus sadiqun. Mwenyezi Mungu amekana hakika wanadamu waamini, hakika wanadamu waamini alladhina odo wanadamu ikao amanu billahi wa rasulihi waamini Mwenyezi Mungu ni mtume wa hai thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim wangu wao okwadore jidingoni waamini Mwenyezi Mungu na mtume wa Mwenyezi Mungu thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Wadumu za dini wajimanti uharumu za dini
shauka nunda wejusa wejamfua mahala uanzao. Waislamu watukufu, waweza dini ya mubaki usidore jidimoni wedungeza dini werudi wereje dimoni la jimanti bazima ulaika humu sadiqun. Mwenyezi Mungu habakana wao miongoni mwa wanadamu ambao kweli ziamali za hao wazifanyao zivalide wao ngwaju para uhauma ibabu sadaqa dumlangu wao wanadamu wadi utasadaqi o wanama pesa wao dunia ni aizo. Waislamu watukufu, Mwenyezi Mungu nari nike eza khairi insha Allah taala. Mwenyezi Mungu yarijailie ike si miongoni mwa wanadamu ikao wana mapesa wahatu ngarijudu watowa lillahi subhanahu wa ta'ala sha ritiba kishe dunia ni wanu yaukana vanu ikamwa biloto sadaqa bahi si tafsiri nai si banu kana bala mdogo utajio mapesa au mdogo utajio jao la iyo ni Qur'an ya Mwenyezi Mungu. Izo aya za Qur'an liza tokaru amrisha ya rabbi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakum al-maut. Wanadamu na mdota sadaqi wana mapesa aramruzukiani wo kabla raha mzima harumani japarisiwa ne mauti fayaqula ba ngujohamba rabbi informi wangwe laula akhartani ila ajalin qarib namnaji watuka hulla hayakana hufa yahangu isa imilia fa asaddaqa tijodota sadaqi wa akum min as-salihin tijuka pamoja ni marenda zema. Izo aya za Qur'an haizo ngarijo kaza van wa imma ngarijo rajisa habaki kansan ye aya yin nisoma ya mwanzo lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ya moda warjubaki harumadaki kansan uwenda sita baishi mwananyasi alisufa hanzi haya ukana dakika nsanu ngizohama lastiki ngazidungu uvoreha kama stabu mwanama aliyusufa wa ima kaiza mgunga zijivao mrukanza ya dazi yonde bana zilohama lastiki zivurihao mwanama aliyusufa haizo de aya lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Ngamu conseil bon muislam ngamu ni ko conseil bon muislam lu harumo darasa yi odu ngaw nani di parisa harumo reply ngamu ni ko conseil muhim hikma hi ayayi lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Mwenyezi Mungu habauka sinahu badilishana nimbeheni harumo njema wakati mlu hamasusi mtambi hao hata tunfiqu mimma tuhibuna mpaka mtowe zile ikawo nyihanza hamnesimu mtasodaki hamnesimu muislamu ikanga wahama problem majeur huesayi hufanyezo fanya hulembelea enda watahi suwa fundi wa dini au mdu umunu kena roho njema ya huswi ujuhuzisa baadhi za masuala suwa ndi swala suwa ndo wudu suwa ngawe na mdu wa mdada nai ya atula dhimu mdada nai uharuma ifamia hao. Baada yabu ikafanya hizo wa muislamu enda wa amini aya Qur'ani amini ya aya Qur'ani bingo harma suratu al-Imran Mwenyezi Mungu de hamba lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna tinakum badilishan kama harma mashaka bo islam hatta tunfiqu mimma tuhibbuna mpaka mtowe zilaikawo nyihanza mwonesemu mpatemu mgungu jobe malaika ho mahalani wa debloke o mahalani holo ze blocage sha
nganzo yaqini appliquer aya hiyo pomwisi ngojo ndoje taha suwafundi wa dini uhadithiwe nayo nguchohuzisa baadhi za masuala ende swala ende wudu kutina mtu wa mtenda naye hamu familia hao za suladhimu kutejizingamanya ngongo roho yao yujiriwa eka wanayoha ngoni njema kweli kweli kutuni hada mimi hizo zinji ujo husisa ya husui ekana poshindi humjibu masuala wote pia mrika udo jomnika confiance mwadi mo hadithi wasuya ngamobo mezimbu zinogwezo mbuya ilewe yatengeze kalima na mamia kama ni kama mashaka alo maziro halimanza guswali mutasodaki basi taha mro wa dini au mro ulonankili mwenza mwema uhadithi dawe naye ujuhuzisa masuala menshi ya kusuane dini baada ya uapliki aya Qur'an ilo harma suratu al-Imran lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna tinakum badilishana bwanadamu ikanga ni harma problem ni mtie ni harma njema timpaka mtowa shila mwanzao Mwenyezi Mungu uto debloke mbuka bona hasara hupata Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala waichi edulu le pouvoir waichi edulu na ushindi hakaye de miliki ze riski za hezu maison tipia pata Mwenyezi Mungu ngamhula byo mwana ma muislamu lo yabo ngamina zedali ya hizo ndongo zimzambao ngamina ze proof ya hizo ndongo zambao na minga mine yaqin yauka eni mwanama ujofanya za ndongo zinu hayaqin ngujo ni para ngujo na quelque chose ngujo ni para cha appliquer amin et aya ilulman suratu al-Imran et aya yalla lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna tina kumbadilisha mizingwatia lan jamais tina ubadili ni mteni haruma njima ikanga ni haruma tabu hatta tunfiqu mimma tuhibbuna mpaka mtowa quelque chose ikawa wewe anza haruma roho yao eshut mundu anama pesa wao muislamu shile chono kushatsa kuna kasubu vijamba ukana we hanza nyungu we hula harali kumelo yabo rane mapesa yao la isho de shengu ikao kanga wenyesho we ujogula haina mbahiru ya kaliti utoka hanza radhahabu arafedha aranyumba mapesa deko hule zundu zozonti pia iyo ngamjone sai hadithi iyo ema katia jao ema eza kausababisha aya yedube shayo yo inji ekiswa iyo yakatongesa aya yinu idube bali hata bajua sahaba hamba mtume si aya yinu ya duba hamba sabeduka mishendu kwa mishenza ya Rasulullah ni mapesa yao mtume hamba enda towe Mwenyezi Mungu kabla mpata hauhara Mwenyezi Mungu mpati wonde lo lazima gazi yamilike riziki ya joma la kunoze blocage ya jo envoyer malaika wende wa débloquer shanga nzo kene yakini ya ukakweli Mwenyezi Mungu endelo le pouvoir lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna Muislamu ekango fanyo hizo basi bo Muislamu mtukufu ya Mungu julewa evaluer ya sadaqa ngojulewa ukweli wa sadaqa qiyama ngojoromiziwa haruma ebabu sadaqa bo Muislamu mtukufu insha Allah taala ubeshele tena ukana yabo kuja mtowe bahi shamnyezi Mungu haruma suratul baqara hozisa polotowa na harzisa man alladhi yuqridu Allah qardan hasana
Elobi harumanyi wanadamu wanzo ya lopa ta Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yemliba duniani ya mweshi na akhira. Arengaze aya zo mbili. Ngampatso Mwenyezi Mungu nami ngamiharuma mashaka menshi. Mwenyezi Mungu wa echi yende seul avocat yende lone solution wa echi ngam tawasali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala vatina ulauza shanga amine Qur'an ya Mwenyezi Mungu ni aplike mbali ya Qur'an ya Mungu rangu dosi kuna diso ishaifasiriwa ntacho pororenga beshi aya nzima na ya aplike ho kweli wa aplike aya Qur'an muislamu tihambia ngamina se dalil ngamina se preuve ya hizo ndongo hizo ngamina se dalil ngamina se preuve ya hizo ndongo hizo o waislamu rangu wakati wa mtume Muhammad wa aplike aya hizo eza wahunda nanda bahatina o wanadamu wa aplike aya hizo ho kweli waone mafuna hizo Mwenyezi Mungu ya waliba waka harumatabu zakandio duniani vani wakana paralisme waka waremani AVC wa paralize waplike aya Allahu ha deblock haukale ngobo lila ila mgondi alifanya ende alikri ende aliunda ngujua inamna le ngobo lila liliyo haizo na rangi azmari aplike babisi aya za Qur'an zini shazi tido kama chimbo ya Qur'an zinuti histoire zanzi wa haruma zio shaini Qur'an ya jiso maifasiriwa o waislamu wa yapliki o waislamu wa ifwa warumishi hiyo o waislamu wa kubali wende hemalezi ni adabu ya Qur'an al-Karim haizo waislamu watukufu uo mlango wahi wanadamu wadingo tasodaki duniani banu wajuka upawa entwa kiyama wanjie mbeboni sika hanza ni onese omlango kana njavungwa zi hadithi za mtume shati onesa aya za Qur'ani rufu zakaonesa utukufu wa sadaka muislamu ya amini ukana banu sadaka unuti mswalata inti ndongo ya batani jiuzisi enge ndongo ya mafiti je ziamali zilo duniani pia Mwenyezi Mungu ya tsawa miongoni mwa milango ya hembebo minane valomlango mzima ambao babu sadaka bomisila utike hanga betizi iyo ti amali ya betizi ishiaze aya za hadarisha ewe toa rawi jibilu alimala kol mauti monti humina sawa wafanya kainu mafiti hesa humina swali Mwenyezi Mungu aya kuna ushanjewa ndongo miulo nizo mpaka utowe ngude haba hardamba uka ekahufu hukadotowa ngabo mlango speciali wa mwa babu sadaka harumema dina mana ni yahembebo titawa dina la mwa babu sadaka bomisla bango lugo ni banu nubetizi walanga sara mabatani wana ralinsanu waho gojusowe jafona duniani ula wao hudiwa za akhira wendo wa inshidaha haizo odo wasio wa hautu waleo Mwenyezi Mungu anajalie e conseil ya mwiso yenu haina ulo haruma tabu zero nziro Mwenyezi Mungu anajalie iapplique zi habari na zabazini ya njo harumazi aya mbili zila insha Allah taala ende ya tahindu hadithi ndo e Qur'ani e musongo haruma swala e mutawazondo e kajarenda Mungu uhandu zahi mbi ikao zimsababisha zimbloke o hayati wahi kajatoa mdaja hahi matozi yatunta samaha ya mranti elu yabo hata nabaha haizu nizinguna rike tawfiqi aswati pia insha Allah taala haizu kamdo jibu suala ikao tuziswalo ya bujana ila leo afwan imbo halujisa kana ibala ustadi kaswaidi ikao mfano kaswaidi ibala zina shida zila zingo kazwa bala hamada ila ya taiba hidugo itabala ebala zina shida zila ebalaji haizo ngabo wabanga bomdamba ukana kaswa idi ila haramu bambila miziki haramu haizo anu ngabo aya Qur'ani Mwenyezi Mungu yamba ukana wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun mwanadamu yatidoji biha haruma mahalani ya mrongozi yatuzijua yatona dalilu ya hazo haizo Muislamu yakahambaza ndongo hizo kana zikaswa idi mtume kajavumbwa hata mbaka swa idi mbaba anu hata aswilani na jaw
Aya ikajaporne risala o wakati mtume yakaunusuru Madina wakaweze twala albad wakadesha lila kadeshia manunga nzoze no wazimu ila kaswaidi wakana matari wadorema kaswaidi wakaunusuru mtume halaizo ekamungo makalima mbunga gobi misasa nongwaza mbauranti shambwa tijia kaza mtume namo ya ukamtume kajaparo ishira kaswaidi etwala wa Madina wakaweza wadamba mwezi zifasiri yeze kalima zila twala albadun alaina o mwezi uheya urihele ya siwa Madina namna je mndu yakahimamu kana kaswaidi nyinshi kaswaidi kwa mibulawan kejarema hata clavier kejarema hata gitari itoka mataribas yuko minitama matariba ketina hata umuzi minitama haizo nganzo honadamu bai tambiukana embo hatia yokana hambaukana mtume hambaukana kaswida ile muziki mtume kadaporo na bandu wa kaswida afu yanuse swala niambia muzisokana eva la tola shilende le jimbo la mtume yakaswaidi mtume yakawheziziwa kori wono mwerisala ngiyo harma histoire ngiyo harma zihadithi za mtume wa Madina wakawheza wakati waona mtume wa hamu mitede wadomo nabo ya jao hamza ya himaboti waona mtume akahuja wa Madina wandiso hamba mwezi uheya urihelea si wa Madina ekarimodi ekwa fundi owazalwaye mtume mtukufu wakairi wahezi umbi wamdunga uheya urihelea si wa Madina wa mwezi ishilende bakore mamatala ibale leo hapo ndinila leo hapo mazubaka hawilo hapo mitele hauma riziki atambazini la ngazo mwana da mwasido jizingamanya haiso mru angaliaze kote appearance enge mru harenge falsafa ya mrongozi hawamba haruma wandu wenji hawakati kao rakutina ushahidi waizo nongozi ambao miezi Mungu hamwe Qur'ani habakana mrongo utozijua utizishindanie zitawa mruzi tawa ndongo utozijua utizishindanie hando beka kutuzijua bahwenda ngojo tamka makalima yatulingana na wausilamu womziro homrunjia na womangu homroroha kalima loto mwanadamu haruma au silamu Mwenyezi Mungu na rihifadhi Mwenyezi Mungu yarijalie rido hifadhi zendi mezahatu zinu hamada zila naboma donyuka ulime ngwambo zinji ulime wujito harma mashaka menji ya mirongozi minji ikao rahaka suivembe ya ngwanzo yambe ili yadhalilisha ngongo na rahaka tina zidalili za udhalilisha zinongozi la haizo kaswaidi ila mtume yaka uhezisi wa wakataka na Madina emruone ndeya hambe ukana eshilindini wujorambia ekaula mtele au yala madzubaka ya shikomori cha upando wangu ila kaswaidi yakaweziwa no wa Madina wakati wakanusuru mtume Mwenyezi Mungu namjazeni khairi insha Allah taala Mwenyezi Mungu ya mtukuzeni duniani wanu na akhira maudu ngarjoho nesa hauraji omlango wa dabu arayani domlango wa wanadamu mafunga tumu maudu ngarjo hadithi ndongo zinji za husu ya Arafa insha Allah taala rijue izabari hindini kalima yu yakahuja yaumu Arafa ngarjo nesa zi habari hizo maudu insha Allah taala ndongo hindini za kahuja ledzina nini yaumu Arafa ngarijozi hadithi maudu rionese utukufu wa usiku ni mwanadamu yafunge tumu usiku ngado onesa haka maudu ngado ka onesa ibabu arayani haizo ngado onesa insha Allah taala zi habari hizo insha Allah shindo Mwenyezi Mungu ngado onesa imana ya yaumu Arafa kiswa ngejorega kiasi dakika 15 au 20 Kiswahili oba halwaka huja kalima yambao yaumu Arafa
eshi kumore manabo indi yaumu arafa ngardo saba maudu baada yabo rionyeshe utukufu wa usiku na utukufu ni makabu ni libabu lahi mwanadamu yafunge tumu usiku ngardo zonesa maudu insha Allah taala hauraji baada bori wonese emareje yahi mwanadamu yaho wanadamu wajuka bitiwa haruma babu rayani domlango wahima funga tumu reza fardhi no wanadamu wakadofunga tumu za suna haku haruma hayati wahao iyo ni darasi kao amfikiri haruma emilango minane yahe mbebo wo iyo ni joka yande yabili mana ejoka yande daila wajuka vira haruma yebabu likadhimina al-ghaidha iyonge jurenga ilera na dakika mengomira babu likadhimina al-ghaidha omlango ujoka viti wa wanadamu wadingo pula shewu na ukazo andrabu na umenyewa wasubiria wakuliva njema hakayo ngejoka balia kiswa za mitume ngejoka balia kiswa ya mru ya dohamba Daniel katoho nisa ikiswa ya hemruo muislamu mtukufu ngojeshia muujiza ikawo ufanyishiha haruma mwanadamu ya dohamba Daniel wakumuri wahamba Daniel wa imma haruma ikiswa hanziwa Daniel oyimru ikawo habiru haruma ya ardhim mwanadamu baadhi zanazoni ambao kana laisa nabiyan yeti mtume walakin rajulan saliha mwanadamu yakaura Mwenyezi Mungu mwanadamu mtume hamba ukana heni ujoonal obahanu Daniel yafia owamro mbeboni alafu mtume hafu rahai mruwe joniha Daniel hafu raham mtume ya jamu mtume hafu araha Daniel joniha halafu siku kahoneha do wakati wahe wilaya ya Umar ibn al-Khattab ngamjuhamba isahaba yamuna haizo waheze finali hakaba no grand finali ngatungo hi prepare iyo di mano kona dushi yango ba ekiswa ya Daniel iyo mengo ni mweze kiswa ikao ekamu islamu hishiyo yo hishiya ngongo za meojuza ende mali ya kana Daniel endo ule wahe mbo ya hahi ngamjo hishiya ezajiri uharuma ekiswa ya Daniel laysa nabiyan waiti mtume walakin rajulan saliha oyi mwanadamu yakaura Mwenyezi Mungu hama Dhulqarnaini ikawa Dhulqarnaini wanungu ambao laisa nabiyan waiti mtume walakin rajulan saliha oyi mwanadamu yakaura Mwenyezi Mungu enda daraja hata Mwenyezi Mungu yamnika utukufu uwo de yakauti ya dajalu uhauma engome uwo Dhulqarnaini waide yakendati ya dajalu uhauma engome ya mfunge ngarjo hamba ikiswa ya hahi usikuru ajiwa imma usikurijoka hambao mlango wahe babu likadhimina al-ghaidha yolo sikurijo honesa ikiswa ya Daniel insha Allah taala riwonese ne sahaba yatende ya mona obahanu yalala baada yabu ya kaureje yinde wambia Umar waone ka Daniel obanu yalala kajaola hata asulani rangude mahayo ngamo wanazioni wakiasi ukana rangudo muda Daniel yalaloba nyabo wakiasi za muda wa maha majana shinda ngabo wahamba mahashiwi na majana shinda haizo kajaola hata ezungoza hahi wakati esoaba wa mtume wenda muno banu yalala ima gardu yonesa uharuma entihu rijoka hamba eze habari za mlango wa hembi ko hamba babul kadhimina al khayra insha Allah taala iyo mengo ni mwikiso usikunjuka uyamba ngamjo publier o islamu waji wadunge bayo histoire mengo ni mweze histoire za uislamu ikao ekamu islamu wishio yo uzidi imani yo ujiviza ekamu wishio yo uzidi shamana damu imani idonjeza uharumu wa mwanadamu Mwenyezi Mungu nari tukuze duniani banu yari tukuze ni akhira insha Allah taala haizo ngarjo towa Fatiha aribahi Mwenyezi Mungu yajalie zenoraza babano sonti pia insha Allah taala zidube uharuma yimio maudu ngarjo hadithi omlango wahembebo ukuhamba babu rayyan badabo ngarjo honesa imana ya kalima ya yaumu arafa yaumu arafa ilmi kamjaji ni bilandabi
einu ya madobi e kalima yinu riwonese no tukufu wahe mndu yafunge tumu enti uyao muarafa yinu haizo ngarijo tuwe fatiha owananzishia ngowani tiwanzia owanera vokali tiwanzia owanipara tiwanzia owademande zentuna nezentu shenda nezentu kume no mweja no mwezi wa kamili hata watu la fatiha za haja ngowanu tiwanzia owatunanzishia timtia ni bohari nido ntipia haina mbuge na mashaka owajuka onera iplai ngobohari soti pia ngasina mashaka owalone misafara wanantishia ngowanu nara limanza riwabe Mwenyezi Mungu yarisahilishi yarinikeza khairi duniani banu insha Allah taala. Allahumma inna natawassaluka bi suratul Fatiha. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وأغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة نصوحا وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة الفردوس يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف عنا على طاعتك. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وفقنا الله لما يحبه ويرضى. Mwenyezi narikubalize dua za hatu insha Allah taala. Mwenyezi Mungu yarijalie ikesi miongoni mwa Waislamu ikao ngwajo unali saada duniani na akhera insha Allah taala. Ngarjo onana maudu bodi zinaveri narinjie hawinji rijeri dunge omlango miongoni mwa milango ya hembebo dina miongoni mwa madina ya milango ya hembebo na mlango ko hamba babu rayyan mlango ikao jobalia ndongo zinji usiku wa maudu insha Allah taala. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Izo njaka na diwa za tena opandi wahi efundika unajuka taasediwa omala ni ule kombia liyo yanzo ya rejei homa siwani ejuka gene nafasi ya hahi vanu no mwezi hufaka wati moshkili toka yonti reka modar zamba unu wa madhamana wahahi walom entiali yo wani para waba raha kabati mba habari yoka ya jo ya rohe emana raha kabajeda hata mba habari haizu ndio kama ndio asaidie kuju demande kujo nikiwa ze coordonnées ya nikiwa ze coordonnées za hifundi huo na ni madrasa ikaure jari saidie riwa hikitarehi risaidie ema jumba sumesa wa Qur'an ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu na mbeni tawfiki insha Allah taala rishinde risaidie le jumba yulu lisumesa wa Qur'an ya Mwenyezi Mungu owana wende wasome hindu waje warifa duniani na akhira ibaki picha ibaki zawadi za hatu ihali hali rijulawa zi ajiri hizo rijira zunde manufaa entwa qiyama insha Allah taala. Wajazakumullahu khaira. Ngarjona na maudu bodus veri ekamba penzi Mwenyezi Mungu namtukuzeni bwana shahatu wa baraka dani no wana mahanyu no wana mahanyu insha Allah taala nani wana ama mkutukuza ezali zinu insha Allah taala. Mwenyezi Mungu namlibe nizema duniani na akhira rijira dona nambeboni eresherehi zi habari zinu insha Allah taala. Nambite masimu ma ya khairi nani e rendez-vous e hango de minani ngarejo na maudu insha Allah bo 19 e kam Mwenyezi Mungu hayati na muhata maudu insha Allah taala.
Aizungar jona na maudu insha Allah taala bo 19h hoshinzi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na mbite masiume maya khairi nani insha Allah he qudra ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aizo na mwende mwa abone haku ba atanava saino raha kamja abone ila YouTube ngamjo rudi ni publier tena waruma emiri yangu ili mwabone rejojo jua redo beta darasa en direct YouTube almuradi inu ya leo ngeji enregistrer au direct iho YouTube na mbite masume maya khairi nani ngarjo honana bo 19h insha Allah.